explain what a beneficiary is in the context of life insurance policy ba? No, and why it's important na mag-designate yun ng beneficiary. Okay. The first question is, unsa ang beneficiary sa life insurance? Okay. Namgud tayo giingon nga life insurance, beneficiary sa HMO. Lain-lain magud og meaning ana, okay? But we'll focus on the beneficiary sa usa ka life insurance. Yes. Okay. So, what is beneficiary? So, ang beneficiary sa life insurance is sila mismo ang makadawat sa imuhang life insurance nga mga benefits. Ang kwarta, sila makadawat. Sila ang maka-benefit. So, wala ang proceeds ato sila. Ang proceeds and claims will go to your beneficiaries. Masa ito yung next question na to? Why it's important na mag-designate yun. Okay. So, mag-designate yun kaya asa man ang claim pa doon. Sa Manulet, yapon. Okay? Or sa Sun Life, sa AXA, so life insurance company, no. So, magbutan yung kag beneficiary. Okay, what's the point of getting a life insurance for a beneficiary? But the number one rule to any life insurance companies in designating a beneficiary is insurable interest. Okay. You know what is insurable interest? Sa atong sana luktad pagstorya, no? Sabi ni Saya, kung simbak ko, mamatay na ang tag-iya sa policy or ang insured, ang katong beneficiary, maka-undergo siya o financial problem kung mamatay itong tag-iya sa policy. Okay. Mo na insurable interest. Example, anak, diba? Asawa. Okay? Dili pwede kabit. No, na kabit ha, guys ha, sa kanang mga policy holder diya. Ayaw dyan taon mo tayo naman kabit. Sige.